Oh, what's up mga ka-idol? Magandang gabi. Ayun, may laro. Ang Lebron. Ay, ko mag-Lebron. Oh, mas titik ni. Estetik daw yun. So, ayun, may laro. So, Basketball ba? Bahala. Dapat namin. laro tayo. Yan. Lalaro tayo. Para ano, sila good. So, kaya tayong dalang snack. Hindi kami nakuha dyan. Anya ay. Lain mo kan daan. So, magdala tayo ng snack. Kasi ano man may di ko eh. Gaturin tumangka. Natay hangin. Snack. Kasi may pera tayo. So, konting snack Ha? Ay, napesa. Yatag na. Kitsa man. May tangin. Yatag na. Ice mo na. Naayos na bitang chagi. Ayan. Ikaw na. Magamit na doon. Driver. Ha? Unsa? Aw. Pangutan good. Magamit ang libro na. So, ayan. Muna yun, guys. Ready lang tayo. Ready. Sa'yo doon. Pasil. City. Pasil kalaban. Hindi dagan. Oh, lalaro daw si Mangkoy. Pachuchoy. Ini 1 minute. 1 second. Palabas na agad. Tarantado. Thank you talaga. Nakuha ko na yung sahod ko. So, yun. Kahit konti naman, share naman natin yung sahod natin. Pila na? Pila. 100. Ganito. Baso na lang. Ay, na baso ato ko pan. Makita baso. So, yun. Thank you talaga Sir Straight Outlaws sa mga sumusuporta. Nakasahod din tayo sa wakas. Siyempre, Gabby Dogs. Yun, may pa-thank you din tayo kay Gabby Dogs. So, yun. Muna kami. Ready lang tayo. Kasi pasil. At tugo nila Romano. So, ayan. Guys. Ay guys, papunta tayo ng basketball. Vlogger na. Kibang. At sa kalimutan. Sige mo kami sila. Isa. Ay. Play! Right. Nakuha ni Pedros. Pedros rumusok. That's good. Ibabay, Hukoy. Tumahomot. Mahomot kita kasahan. Mahomot binasa kay Castellano. Castellano. Castellano good. Ay baka tayo number 30. Kurang niyo ito Pedros. Yawa. Ibabay Dalota. To Hukoy. Hukoy dito mo. Hukoy kita kasahan. Hukoy lumusok. 2 points. Hukoy. Akhirnya dilihat, akhirnya biasa kay Kuncaro. Kuncaro itu Turannya oke. Turannya satu, yang bayarnya. Bukan mulai. Bukan usah biasa kay Dalota. Not good. Bukan kay Kuncaro biasa to. Ay. Gross. Turannya 2 points. Turannya. Bukan. To Castellano. Castellano still by Pedros. Pedros kita nasahan. Pedros diretso nasa kay Israel Rep. Muntai. First team foul. First personal foul, Albotante. First team foul.
20 naman usa. 20 naman to usa. Tata. 12 daw na. Pariya na ba na 12? Gaano mo kasi, magkataw ng lahi dito ang sawa ba? Gaano ng lahi dito ang sawa ba? Remaining time, 7 minutes left. Lamig mo lang ang pasyan. Ano, babo ka may gawin mo. Agun na. Agun na dito dito. Agun na. Agun niya ang kasahan. Agun niya kawakan niyo. Kulang niya pinaraan at good. Kulang niya ay Hugo. Hugo ay kumahungo. Hugo. Dumiretso. At good. Diba niya ay Hugo again. Hugo. Yeah. Supoy. Basa. Ayaw nyo ang Agunya. Agunya to. Agunya kay yan ay Petros. Ah! Petros 2 points. Tumahunga mga pinakasahan. Still one. Petros bola sa Lupo. Passport sagaw ayaw eh. Sagaw passport ba? Lupo. Lumusong. Oh! Traveling violation. Agunya. Agunya. To Petros. Petros. Yati. Wag ako kumukuha. Bili nagduha na. Hey. May hukol. Hukol na naman eh. Hukol ng shot. Energy niya, wa. Hukol. Sa substitution. Remaining time, 1 minute and 5 seconds left for the first quarter. One new ball. Two points, Mahumo. Babi dimulai. Unity, Abdul. Berdiri ke Fitimas. Sama nih. Satu. Lembah berdiri. Kaidol TV, Kaidol TV. Kaidol TV. Fitimas tu Ranyo.
Kurang niya mga Pitimos. Tumira Magkul. Limang tayo Calabria. Calabria, nagmamadali. Calabria, lumos sa 2 points. Calabria. Tapos na eh. Remaining time, 24 seconds left. 13. 15 seconds left. Idol TV. Do pa ni siya mga pasaw. Sino? Ay, pagya po no? Oh, ibang kaam. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pedroso Hagunya. Hagunya katasan. Hagunya nomor 2 points Hagunya. Yeah. Bukoy. 15 seconds of the 3 points. Bukoy. Hagunya ada ball. Hagunya nomor 2 points. Rebound by Keseniano. Tumahumo. Biasa Usol. Usol kamera 2 points. Usol. Hagunya ada ball. Hagunya ada masa 15 seconds left. Jersey number 23, 2 points. First personal foul. Bukoy, first team foul. One point. Calabria lumusat. Oy. Oy, foul na rin. Hagunya pinasahay ko na. Ay, kurang na. Oy. Happening violation. Ano na naggabi ito? Tapi, ito yung nabuo eh. Dua ni Ugma, uban kontra 5 bisa. Castellano. Castellano again. Aduh. Yang bayuran yo. So Hagunya. Hagunya di derecha 2 points. Hagunya. Awat. Bukoy. Bukoy di derecha. Nasa Castellano. Castellano. Bulan pula. Iwan mai Hagunya. Steal by Calabria. Dimusat. Foul. Gabi Torre. Foul. Number. Alud. What now alud? Sa number na makahilo. Dito. Castellano, 2 points Castellano. Hagunya di ball. Hagunya 15 seconds left. Hagunya pinasakay putra. Kurang dia. 2 points. Duranyo. Muhammad Lusatoy. Bagus deh. Hagunya satu Pedros, 2 points Pedros.
Meron ng chipoy ng We're inside, 6 minutes and 15 seconds left. Calabria, mura ng For the second quarter. Calabria. chipoy. Calabria Mura ba break. itong vlogger? Nasa side. Kurang niya to Pedros. 2 points, Pedros. Ako na eh. Ako na 7. 7 na. Mura na. Hindi tambok. Hindi tambok. Rukoy. Kamera. Kung sige, yung spotted. Mura niyo. Ako ka to. Steve by Castellano. Castellano kamera. Good. Okay. Kagan, silanta. Sab. Tuna lagi. Tuna lang ako mo pa ba? Mahruja. Mahruja dengan gol. Kita sa Calabria. Calabria dimusot. Kamera. Who's foul ref? Foul number 13. Uranyo. First, Uranyo. Steal by Calabria. Dan steal by Uranyo. Tumagonya. Nagkik. Diba lang Petimos? Petimos. 2 points. Petimos. Calabria. Calabria ng malay. Steal by Kutsaro. Kutsaro. Apron boy. Kutsaro. Lumusok. Pinasabi Petimos. Speed. Petimos ng Kutsaro. Yati ni lusot. Ano ba yung kalikuan? Sabi, siguro na daw. Nabala na Dahil, ako. Kasi pinigay nila pakang sa pinigay sa wan. Waiting kami. Mahumo. Waiting kami. Luka bug liburon. Karon. Sige mo, Marcus. Alright, Petimos. Ya, kasi udah ako na sangka sa sentro. Kapindi na sangka sa Wow. Ha? Ang karon pa lagi dua lang, ulbuhan ay Luka bug liburon. Kasi ano na? Wow. 3-3. Kan. Stalino. Budao ka ng sulong share yun. Saan ka na mo? Mana? Saan naman? Mana? Iwasis ka na mo. Bayad ka na. Apel ka? Ilan premium na? Lamok mo. May klaro ako siguro. May doon naman yung bakit yung sakit. Mga tao rin. Tao, bulungon. Wala. Sat. Bulungon, tao, tatlo. South Station. Plus 8 minutes and 6 seconds left. Rukoy na mawala na eh. Rukoy, lusot. Who's foul ref? 14. Ball number 14. First personal foul, number 14. Second team foul. Kita magkalon. One ball, two four. Data isang galon. Hindi na yung pare. Final, William,
Sobrang nabukuhan? Ano namin ito? Pero, Time out! foul, libre, foul. Time out, time out. Sa pitip. 123. Bugon. Doktor bukuhan, o. Maliso din mo rin. Sigan sa napaw, Bugon. Sigan team foul. Ang player liburon katong taga-Bukayan, di. Ha? Bukayan. So, good evening guys. So, yun, tapos na yung laro. So, unfortunately, talo. So, yung standing namin ay 1-1. So, yun, yung snack natin, kakain na. So, nakauwi na tayo. Tapos, kakain na tayo ng hapunan. So, dito na itong vlog na to. Maraming salamat po. Ito pala ulam ko. Bye-bye.